Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar internasional yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta. Para peserta webinar internasional yang dimuliakan Allah, di era digital sekarang, webinar menjadi salah satu media yang paling efektif untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan informasi. Maka melalui webinar ini, kita terhubung dengan berbagai macam fasilitas, dengan narasumber, dengan peserta dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negara, tanpa harus hadir secara fisik, dan ini sangat menguntungkan kita semuanya dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Webinar ini diadakan oleh Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta merupakan salah satu upaya daripada meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia, mutu daripada pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam yang memiliki peran langsung terhadap perkembangan akhlak remaja dan generasi muda ke depan. Melalui webinar ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai macam isu, khususnya tentang perkembangan akhlak anak-anak saat ini, remaja saat ini, dan bagaimana cara menghadapinya. Maka melalui webinar ini kami berharap dapat memacu kita sebagai para guru, maka kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk membekali anak-anak kita menjadi anak muda, generasi bangsa yang memiliki akhlak mulia dan jauh daripada akhlak tercela. Kami berharap webinar ini menjadi wadah para akademisi, para praktisi, dan pemerhati pendidikan Islam untuk saling memberi pengetahuan, untuk saling berbagi pengalaman, dan berbagi ide-ide, inovasi. Maka dengan demikian kita dapat bersama-sama membangun pendidikan Islam yang lebih baik dan berkualitas di masa yang akan datang. Maka akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, dan juga panitia yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jazakumullah khair kasir, syukran. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عدنان على قراءته الجميلة. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا جميعا لبلادنا لبلاد المسلمين جميعا ببركة القرآن. آمين.
نسمع الآن النشيد الوطني، وهو مهم كما علمنا شيوخنا الآن. النشيد الوطني. Disilakan tim untuk memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. شكرا جزيلا على الإخوة فريق العمل على استماعنا النشيد الوطني الإندونيسي. Terima kasih kepada tim yang sudah memperdengarkan kita lagu kebangsaan Indonesia Raya. Al-kalimah al-an ila fadilatul Dr. Umar Al-Haddad. Baik. Al-an الكلمة من رئيسة الجامعة دكتورة هداية، فليتفضل مشكورا فضيلة دكتورة هداية كلمتها. Silakan Bu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Pertama, kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Al-Mukarram Syekh Al-Mukarram Syekh Arkam Ridwan Fatullah Ali Al-Makki, yang terhormat Dr. Ahmad Fahri LC.MA, yang terhormat Dr. Umar Al-Haddad MAG, yang terhormat juga pada seluruh para dosen di Jamiat Khair, dan yang kami hormati juga pada seluruh mahasiswa Jamiat Khair dan alumni atau terima kasih atas terselenggaranya seminar ini. Semoga banyak bermanfaat untuk kami semua.
Saya akan menerangkan tentang peran pendidikan Islam dalam memperbaiki akhlak remaja. Eh, jadi perhatian serius masyarakat bahwa masalah akhlak remaja menjadi perhatian serius di berbagai kalangan seperti masyarakat, pendidik, dan pemerintah. Ya. Fenomena kenakalan remaja seperti pergaulan bebas, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya. Ya, pendekatan yang diperlukan ada hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang efektif dalam membentuk karakter dan akhlak remaja. Slide-nya mana ini? Ya. Solusi komprehensifnya pendidikan Islam bahwa pendidikan Islam dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menawarkan solusi komprehensif untuk memperbaiki akhlak remaja. Ya. Pengertian akhlak itu adalah bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut. Akhlakul karimah dalam Islam yaitu akhlak yang baik disebut dengan akhlakul karimah yang berarti perilaku mulia yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan sumber akhlak adalah yang utama dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Next selanjutnya. Tujuan akhlak. Mana? Slide-nya selanjutnya, Pak. Tujuan akhlak. Next, Pak. Tujuan akhlak yaitu pembentukan akhlak mulia bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak karimah. Implementasi akhlak yaitu akhlak harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Next. Adapun pendidikan Islam, landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, sumber utama ajaran Islam. Komprehensif, yaitu pendidikan Islam merupakan proses pembelajaran yang mencakup pengembangan aspek spiritual, intelektual, dan moral peserta didik secara menyeluruh. Pembentukan manusia beriman dan bertakwa. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berilmu dan berakhlak mulia. Untuk penguatan nilai-nilai Islaminya yaitu melalui pendidikan Islam, peserta didik dibekali dengan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, kemudian pembelajaran berbasis pemahaman nilai-nilai Al-Quran itu sangat penting
dilakukan oleh para pendidik. Penghafalan ayat-ayat Quran terhadap anak didik, pengamalan nilai-nilai Al-Quran, dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Fenomena sekarang itu bahwa khususnya remaja, bahwa mereka mengidolakan selain Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad agak terlupakan. Nah, oleh karena itu teladan dari orang tua dan guru mengenai kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Untuk kejujuran, ya ini sampai 90%, kemudian kesabaran 85%, yang paling tinggi adalah kasih sayang 95%, dan tanggung jawab 92%. Kenapa kasih sayang sangat tinggi? Karena dengan kasih sayang, pembentukan akhlakul karimah akan terjadi dengan proses yang mudah. Jadi kasih sayang itu adalah menempati urutan pertama dalam artian orang tua, baik ayah maupun ibu adalah saling menentukan. Kemudian next yaitu adalah lingkungan yang islami. Sekolah yang islami, sekolah yang menerapkan nilai islami dapat membentuk akhlak remaja melalui kegiatan-kegiatan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan kajian keislaman. Hal ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Ini luar biasa. Sekolah yang Islami itu adalah bahwa kegiatan-kegiatan seperti sholat berjamaah, pengajian, kajian keislaman itu sangat membentuk akhlak yang Islami. Kemudian masyarakat yang Islami, lingkungan masyarakat yang menerapkan nilai-nilai Islami juga berperan penting dalam membentuk akhlak remaja. Remaja yang tumbuh dalam masyarakat yang kondusif dan religius akan lebih mudah mengembangkan akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena pada zaman sekarang lingkungan sangat menentukan, terutama jika lingkungannya rusak, maka akhlak generasi muda akan rusak. Terus kegiatan keagamaan sosial, yaitu pengajian rutin, mengadakan pengajian secara berkala untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang ajaran Islam. Karena sekarang pemahaman tentang keislaman itu sudah mulai dangkal, sehingga lewat pengajian rutin ini akan membentuk akhlak yang bagus. Kemudian kegiatan bakti sosial itu melibatkan remaja dalam kegiatan bakti sosial untuk menumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Nah, terus kemudian diskusi keagamaan juga sangat menggelar diskusi dan dialog interaktif untuk membahas isu-isu keagamaan dan menguatkan akhlak remaja. Ya, ini sekarang sudah mulai jarang dan ini harus ditumbuhkan. Kemudian kerja bakti lingkungan, mengorganisir kerja bakti untuk membersihkan dan menjaga lingkungan sebagai wujud menumbuhkan dan melatih rasa empati remaja. Ini luar biasa, ya. Karena pendekatan ini kemudian mereka akan belajar tentang bagaimana berkehidupan sosial yang baik, ya. Kemudian pendekatan secara psikologi dan spiritual. Konseling Islami yang melibatkan pendekatan psikologis dan spiritual
dapat membantu remaja dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial. Ini pendekatan psikologis dan spiritual sangat penting karena sekarang masalah-masalah remaja sangat kompleks, terutama masalah-masalah pribadi dan masalah-masalah hubungan dengan sosial. Sehingga seharusnya pendekatan psikologi dan spiritual itu terus digalakkan, khususnya untuk para remaja yang banyak sekali mengalami masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan dirinya dan dengan pendekatan ini remaja dapat memahami dan mengimplementasi nilai-nilai Islami dalam diri mereka. Selain itu membimbing remaja untuk meningkatkan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah zikir, doa dapat membantu mereka mengendalikan diri dan memperbaiki akhlak. Ini sangat penting pendekatan ini. Kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Rutinitas keseharian yaitu menerapkan nilai-nilai Islami dalam rutinitas seharian seperti membaca doa sebelum dan sesudah melakukan suatu, mengucapkan salam dan bersikap sopan santun. Ini pendekatannya adalah pendekatan tadi spiritual, jadi akan melakukan apapun dengan tidak lepas dari pengawasan dan bimbingan. Orang tua dan guru perlu memberikan pengawasan dan bimbingan yang konsisten, mengarahkan remaja untuk selalu berperilaku dan menghindari tindakan negatif. Pemberian reward, memberikan penghargaan untuk perilaku baik dapat menjadi cara efektif dalam pembentukan akhlak remaja. Cuma dalam pemberian reward itu bukan hanya berbentuk materi, akan tetapi berbentuk pujian, penghormatan, dan sebagainya. Kemudian pemberian punishment, memberikan sanksi untuk perilaku buruk dapat menjadi cara efektif dalam pembentukan akhlak remaja. Kiranya itu saja, tapi sedikit ini saya akan mengurai bahwa cukup. Kami dari YIJ masih ingin sekali sebetulnya mempersiapkan bahwa salah satu pendiri dari pendiri Jamiat Khair yaitu Muhammad bin Abdullah bin Sahab, dengan tujuan mereka salah satu pendiri itu mengatakan bahwa tujuan pendirian Jamiat Khair adalah sosial keagamaan dan pendidikan. Kami di sini IAIJ berdiri dengan tujuan mempersiapkan calon-calon guru dan mu'alim yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas, terutama dalam bidang agama Islam. Lulusannya hampir 100% menjadi guru agama atau 98% guru agama dan 2%-nya menjadi dai dan daiyah atau ustadz dan ustazah. Kami ingin sekali mengembangkan Jamiat Khair menjadi universitas sehingga lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat luas, namun terbentur fasilitas dan dana sehingga kami hanya bisa menjalankan yang ada. Kami berharap semoga Allah memberikan jalan yang agar untuk mewujudkan cita-cita kami bersama agar masyarakat lebih banyak lagi menerima manfaat dari alumni kami. Itu saja, terima kasih. Semoga harapan ini, doa kami didengar oleh Allah. Mudah-mudahan kami bisa mengembangkan Institut Jamiat Khair menjadi universitas Jamiat Khair yang sehingga mendapat manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan لفضيلة دكتورة هداية على على كلماتها. لو جاز لي أن ألخص ما قالت دكتورة، أننا أمام تحديات ولا سيما لشبابنا في هذه الأيام، والحل الوحيد هو كما سمعنا من فضيلة الدكتورة هو التربية الإسلامية، ومنها نحن بحاجة إلى البيئة الإسلامية، المدرسة وكذلك الإسلامية، وأيضا أهم من هذا نحتاج إلى مجتمع الذي يساعدنا في تشكيل لأخلاق الكريمة لدى شبابنا في هذا العصر. ننتقل الآن إلى الموضوع الأول. سيلقي فضيلة دكتور أحمد فهري، ونسمع أيها الإخوة ما سيقول فضيلة دكتور أحمد فهري. الموضوع الأول في هذه الندوة، فليتفضل مشكورا لفضيلة الدكتور أحمد فهري. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami'tumuni? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي آيات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، أولا نحمد الله عز وجل على نعمه متنوعة وشتى حتى نستطيع نحضر هنا ونجتمع هنا في موضوع مهمة لدى الدارسين، لدى المتعلمين، ولدى الطلبة والطلاب، خاصة في الجامعات والمدارس ومجالس التعليمية خاصة في إندونيسيا. قبل ذلك، قبل نواصل إلى مادة مهمة الذي أعطانا في هذه الفرصة وفي هذه المناسبة القيمة، أولا أقول جزيل الشكر لصاحب البرنامج أستاذ مستقيم، وخاصة أقول جزيل الشكر لمن أقام هذه البرنامج، خاصة لجميع المدراء والأساتذة والدكاترة لجامعة خيرات في تانا أبان جاكرتا، وخاصة للشيخ العلامة دكتور أكرم رضوان حفظه الله تعالى. عسى الله بهذه المناسبة نأخذ ونستفيد علوما كثيرة متنوعة ومستفيدة إن شاء الله. وأولا صراحة هذا الموضوع موضوع مهم وموضوع ثقيلة لدى الدارسين والمتعلمين، لكن في تطبيقات هذه إشكاليات، وهناك تحديات، وهناك مواد لابد تلخص أشياء، استعدادات والمراجعات والإعدادات قوية، حتى كما في هذا الموضوع عن قضية التربية الإسلامية وأثرها ودورها
في تشكيل الأخلاق المسلم المعاصر، مع أن نرى في هذه الفرصة الجيدة وفي هذه عصر لدينا وأمامنا تحديات متنوعة من ناحية الأفكار، ومن ناحية التكنولوجيات، ومن كل نواحي. وربما هنا في هذا المناسبة، في هذه الندوة ودورة، وربما لو تل كلام كثيرا، وأنا آتي هنا سأستفيد مباشرة من شيخنا الفاضل العلامة أكرم رضوان حفظه الله تعالى. وهنا هذا slide-nya bisa digeser. رأيتم slide منا؟ طيب رأينا. طيب، هذا من باب عناصر. نحن مثلا المتعلم والمدرس، وهناك طلبة، وثمرتها في تربية الإسلامية ثمرة مثمرة لدى المجتمع، ألا وهي الأخلاق الكريمة. ورأينا كثيرا في جوامع التربية الإسلامية يقتضي هناك من ناحية العقيدة والتوحيد والعبادات والمعاملات، وأخيرا ألا وهي أهم وثمرة من هذه النواحي من عنصر العقيدة والعبادات اليومية إلى الله وإلى غيرها، ومعاملة بيننا وبين الناس والمجتمع، ألا وهي عنصر المهمة، ألا وهي أخلاق الكريمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من ضمن أخلاق في شريعة الإسلام يحتوي هناك يتعارف ويدرس ويبحث عن قضية العدالة مثلا، وقضية الصدق، وقضية الاحترام، الصبر والمصابرة والجود والاحترام بيننا وبين الناس في الأفراد والاجتماع. كما رأينا العبادة وأساسها توحيد إلى الله سبحانه وتعالى، أساس مهمة. كما مثلا نأخذ في عبادة الصوم، في عبادة الصوم هناك يحتوي الصدق، ويحتوي الجود، ويحتوي الالتزام، يحتوي الإمساك بأوامر الله تعالى، وهذه يثمرها لدى المسلم أخلاقا جيدا ومستفيدا لدى أفرادهم ولدى مجتمعنا في أحوالنا هذه. وهذا الدور في تربية الإسلام لدى تنمية وتشكيل في أخلاق لدى الدارسين. أولا في قضية تشكيل الوعي الأخلاقي، bagaimana membentuk kesadaran moral. مع أن التربية الدينية الإسلامية تساعد الأفراد فهم واستيعاب القيم الأخلاقية التي تدرس في التعليم على من خلال تدريس المبادئ الأخلاقية والمعنوية للإسلام. الإسلامية ساعد الأفراد على تطوير الوعي الأخلاقي الذي التربية الدينية يهتمون به. هذا أولا.
bagaimana membentuk kesadaran moral. Pendidikan agama Islam membantu individu untuk memahami dan mampu menginternalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan dalam ajaran Islam melalui pengajaran tentang prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Dan tentu pendidikan agama membantu individu mengembangkan kesadaran moral yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar dan tentang apa yang salah. وأعطانا الله العقل سيستفيد نحاول ويفرق بين الحق والباطل. هذه أهم شيء. ودور الثاني ألا وهي تقوية الإيمان والتقوى. هذا معلوم ويتأثر كثير إذا كان نفهم بفهم دقيق عن أساس الإسلامية ألا وهي توحيد الله عز وجل. تقوية الإيمان والتقوى هي تربية الدينية الإسلامية تساعد تقوية الإيمان والتقوى بالله من خلال الفهم العميق والفهم الدقيق لدى الأفراد على حول تعاليم الدين الإسلامي. هذه مهمة. وإذا كان معنى التوحيد في توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات، وفي توحيد ألوهية، سوف يكون معنى الإيمان سيكون إيمانا قويا وتقوى راسخ إن شاء الله. يمكن للأفراد استيعاب القيم الروحي تكمن وراء الأخلاق الإسلامية يساعد في توجيه الأفراد إلى الله عز وجل. هذا ثاني. والدور الثالث ألا وهي memberikan panduan moral yang jelas. توفير التوجيه الأخلاقي. توفر التربية الدينية الإسلامية إرشادات واضحة حول السلوك الصحيح والأخلاق في مختلف جوانب الحياة. تعليم الدين يعلم الأفراد عن المبادئ الأخلاقية والمعنوية التي يجب عليهم تطبيقه في العلاقات مع الله والذات والأسرة والمجتمع، يساعد في تكوين سلوك جيد ومسؤول في حياتهم اليومية. Jika kana, dan kalau ini benar-benar dipandu secara konkret, secara jelas, arahnya itu benar-benar dari hulu dan hilir, dan butuh dialog, kemudian juga evaluasi, maka insya Allah akan memberikan sebuah efek yang sangat luar biasa. ثم في الدور الرابع مع أن دور تربية الإسلامية في تشكيل الأخلاق المسلم ألا وهي يعلم تعليم القيم العالمية، مع أن التربية الدينية الإسلامية تعلم القيم العالمي يمكن تطبيقه من قبل الأفراد من مختلف الخلفيات الثقافية, dari berbagai macam keanekaragam budaya kita yang sudah sangat luar biasa, kultur yang sangat sudah mengakar, ya, min mukhtalifil khalfiyat as-saqafiyah wa ijtima'iyah. Dan ini butuh penguatan di antara kita semua. Mabadi misal al-adalah was-sidq wal-musa'adah wal-ikhtaram al-ba'd al-akhar qayyimu tudarris al-islam fil Islam wa tantabiqu ala jamil afrad ba'da an-nadari 'anil ikhtilafat ats-tsaqafiyyah aw al-ijtima'iyyah. Jadi yang keempat ini bagaimana mengajarkan nilai-nilai secara universal. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan oleh individu dari latar belakang budaya banyaknya budaya-budaya pulau-pulau yang ada di Nusantara kita, dan ini memberikan sebuah tadi al-fahm ad-daqiq, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan wahadihi al-anasir al-muhimma al-asasiyah ala wahya fi al-adalah
prinsip-prinsip dasar yaitu tentang keadilan, tentang kejujuran, tolong menolong, kemudian menghormati orang lain adalah nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam dan berlaku bagi semua individu tanpa memandang perbedaan budaya atau juga sosial. Ada darul ar-rabi wa amma ad-darul al-khamis, mengembangkan kesadaran sosial. Tanmiyatu al-wa'i al-ijtima'i tarbiyah ad-diniyah al-islamiyah tu'allimul afrad ay yakuna ladaihi wa'yun ijtima'iyyun 'ali min hilal fahm mafahim mislu al-ukhuwah. Bagaimana menguatkan tentang kekuatan persaudaraan, adila fil muamalah wa tahtamu bi huquqil akhirin, dan mampu ya memahami hak-hak yang lain, penguatan tentang toleransi. Yusa'idu ta'lim ad-din al-islami al-afrad fi tatwir asy-syu'ur bit-ta'atufi ar-ri'ayah wal mas'uliyah al-ijtima'iyyah. Jadi yang kelima, mengatasi tantangan, mengembangkan kesadaran sosial. Pendidikan Islam mengajarkan individu untuk memiliki kesadaran sosial yang tinggi melalui pemahaman tentang konsep seperti tadi, persaudaraan. Wal akhir, hadihi amamana at-tahaddiyat al-mu'asirah. تتغلب على التحديات الأخلاقية المعاصرة. التربية الدينية الإسلامية تساعد الأفراد في مواجهة التحديات الأخلاقية التي يواجهونها في السياق الحديث من خلال تدريس المبادئ الدينية ذات الصلة بالقضايا المعاصرة مثل النزاهة والتسامح toleransi والعدالة بين الجنسين, ya, belum lagi isu-isu tentang LGBT, belum lagi isu-isu tentang sekularisme, wal bi'ah, kemudian tantangan tentang transformasi, kemudian teknologi, ta'lim dinil islami yusaidul afrad fi ittikhad al-qararat al-akhlaqiyah al-haqimah wa mas'ulah. ثم هذه التحديات في تربية الإسلامية لدى نحن في تشكيل الأخلاق المسلم. التحديات في تربية الدينية الإسلامية تركيزة من ركائز التكوين الأخلاقي. أولا التحديات السياقية, tantangan kontekstual. التعليم الديني الإسلامي بحاجة إلى مواجهة السياق المتعلقة بالتغير الاجتماعي, ya, terjadinya perbedaan culture di masyarakat, wasaqafi, dan juga budaya. التحديات في هذا العالم الذي يزداد تعقيدا وتنوعا يجب والتكنولوجي في تكييف المواد والأساليب أن يكون التعليم الديني قادر على من قبل جيل الشباب التعليمية لتكون ذات صلة بالواقع المطروح. Tantangannya adalah pendidikan Islam perlu menghadapi tantangan kontekstual yang berkaitan dengan perubahan sosial, perubahan budaya, dan teknologi. Dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam ini, pendidikan agama harus dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran agar semakin relevan dengan realitas yang dihadapi oleh generasi muda. Makanya lihat para dai-dai yang milenial, yang macam Ustaz Hanan Attaqi dan beberapa, begitu kuat dakwah mereka dalam memasuki tantangan kepada generasi milenial dan Z. Hada awalan. Al-thani ala wahiyya al-manahij wal turuq at-tadris. وضع المناهج والأساليب المناسبة في التدريس الفعال هو تحد آخر في التعليم الديني الإسلامي. هناك حاجة إلى منهج شامل وملائم ومناسب من ناحية التنموية الأوقات وكذلك طرق التدريس الجذابة والتفاعلية والمحفزة لتعلم القيم الأخلاقية والأخلاقية للمتعلمين. Pengembangan kurikulum yang sesuai dan metode pengajaran yang efektif merupakan tantangan lain dalam pendidikan Islam kita. Diperlukan kurikulum yang sangat komprehensif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman, serta metode pengajaran yang menarik, interaktif, dan memotivasi peserta didik untuk belajar nilai-nilai moral dan etika. Dengan kondisi anak yang hari ini ya berbeda
ditemani dengan gadget, kemudian cara pandang mereka yang secara instan, dan ini butuh butuh ide-ide yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi di pondok itu saya tandem materi-materi tentang adab. Misalkan al-adab ta'limul muta'allim, kalau di bidang Quran, at-tibyan fi adab hamalatul Quran, kemudian tadbiratus sami', kemudian beberapa materi-materi tentang adab itu benar-benar dibuat kurikulum yang komprehensif, dan nanti pada berikutnya adalah bagaimana kita mengupayakan untuk selalu memonitoring peserta didik kita yang sudah sangat luar biasa dengan berbagai macam kompleksnya, dengan latar belakang kompleks dari problematika rumah tangga, keluarga mereka, ada yang perselingkuhan, terkait tentang keluarga yang poligami, dan itu sangat memberikan, belum lagi dari pekerjaan-pekerjaan orang tua itu sangat mempengaruhi kepada anak didik kita. Wa ats-tsalits hadi muhim lada nahnu al-mudarris judatu atau jaudatu al-muta'allimin jaudatul muallimin, kualitas mendidik. Labud an yakuna mutqinina fil ilm wa yakunu hunaka uswah hasanah lada nahnu. Hadihi syai'un muhim wa aham. Ma'a at-talabah saufa yang durunana selalu melihat kita, gerak-geriknya, kemudian cara sikap kita, cara lisan kita, cara berbuat kita. Wahadi muhimmah. Judatul muallimin, tawafur al-muallimin al-muahilina fi ta'alim ad-dini wa syukul al-islam aidan tahaddiyan muhimman wa yajib an yafham al-muallimuna al-muta'ammik hawla at-ta'alim ad-diniyah al-islamiyah wal-kafa'ah at-tarbawiyah wa kadzalika نقل القيم الدينية بطرق فعالة وجذابة تطور القدرة على الكفاءة المهنة للمعلمين وتحسين نوعية التعليم الديني هي أمور مهمة وأهم من هذه الأشياء ألا وهي أسوة حسنة. والخميس الرابع pemahaman yang jelas. Pemahaman yang jelas dan tepat. Al-fahmu as-sahih. At-tahad al-akhar ya al-fahmu as-sahih مثلا العقيدة الإسلامية في بعض الأحيان تكون هناك اختلافات في التفسير يمكن أن تحجب القيم يتم تدريس الأخلاق والأخلاق الفعلية في دين الإسلام. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman yang tepat tentang ajaran Islam itu sendiri. Makanya kalau gurunya cara pandangnya sudah beda, paradigmanya sudah berbeda, ya ta'athar katsir. Ya, dan itu akan berubah kepada. Makanya di kelas middle up itu kan kenapa berhati-hati untuk memilih anaknya di beberapa sekolah? Karena tadi terhadap beberapa pemahamannya. Pengajar harus memiliki pemahaman. Terkadang terjadi perbedaan interpretasi yang dapat mengaburkan nilai-nilai etika dan moral yang sebenarnya diajarkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang jelas dan konsistensi dalam mengajarkan nilai-nilai agama Islam untuk menghindari kesalahpahaman. Tsumma al-khamis, hadihi nahnu fi zamanina al-bi'ah al-almaniyah, mengaruh lingkungan sekuler. Ya. ما شاء الله محاضرة بحاجة إلى نقاش يا دكتور. أيوة. عذرا على التعطيل لدينا. نعم ربما نقف هنا دكتور من أجل نستفيد في النقاش ربما. أخيرا. تفضل. Hadis adalah bagaimana kita pengembangan kurikulum yang sangat relevan, kemudian peningkatan kualitas pendidik, pemanfaatan teknologi media, kolaborasi tadi yang disampaikan orang tua dan masyarakat kita, menghadapi tantangan kontekstual dan fleksibilitas. Kemudian ini yang perlu dikuatkan adalah monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Nanti materi ini saya sampaikan nanti lewat panitia. Syukran ala ihtimamikum. Afan kalam katsir. Warubama syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بارك الله بارك الله. نشكر شكرا على دكتور أحمد فهري. يعني كلام هذه كلمة كتحمية لنا، يعني أخشى أن يكون نحترق بسبب كلام حار. بارك الله فيكم على كل حال. قبل أن ننتقل إلى دكتور أكرم، نسمع الآن كلمة من رئيس الجامعة. نشتاق إلى دكتور عمر الحداد، فليتفضل مشكورا غير مأمور دكتور عمر. السلام دكتور عليكم عمر. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت واضح عندكم؟ واضح واضح دكتور، تفضل تفضل. بارك الله. آه، واسمحوا لنا يا الأخ مستقيم، إني لست رئيس الجامعة بل رئيس مؤسسة عفوا، نعم نعم جمعية. نعم. نعم، انسلاق في اللسان. بارك الله فيكم. أعتذر. نعم. طيب، طيب. اسمحوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، تحيتهم فيها سلام. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أكرم رضوان فتح الله علي المكي حضر معنا، وأصحاب الفضلاء رئيس الجامعة الدكتورة هداية، والمسؤولين في إدارة الجامعة، وكافة الأساتذة والمدرسين الفضلاء، وجميع الطلبة والطالبات. سامحوني أن أنتهز هذه الفرصة باسم مؤسسة مدارس جمعية خير التي في إشراف جمعية خير الإسلامية، أن أرحب بكم جميعا في جمعية خير للتربية الإسلامية، وخاصة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أكرم رضوان فتح الله علي المكي، وسيكون معنا إن شاء الله، حفظه الله ورعاه ونفع بعلمه. وكذا أحب جميع المشاركين في هذه الندوة القيمة المفيدة. وفي هذه الفرصة الثمينة ونحن في جلسة علمية التي تعقدها جمعية خير، فإننا نأمل أن تكون هذه الجلسة جلسة علمية قيمة مفيدة إن شاء الله، ونتشرف بحضور المتحدثين. وقد سبق بعض المتحدثين الدكاترة من إخواننا المدرسين أو من المثقفين، ولهم منا الشكر الجزيل. وباسم رئيس عام لمؤسسة جمعية خير نشكر كثيرا على عقد هذه الندوة. ولا شك أن الموضوع، يعني عنوان ندوتنا هذه أثر التربية الإسلامية في تشكيل أخلاقيات المسلم المعاصر. لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم، لأن التربية الإسلامية هي الأساس الذي يبنى عليه مجتمع المسلمين.
وهي الركيزة يعني، والتربية هي الركيزة التي تشكل أخلاقيات المسلم المعاصر، بل تشكل أخلاقيات المسلم مدى الزمان، وخاصة في هذا العصر المعاصر. ونعني بالتربية هنا ليست مجرد تعليم، يعني ليست مجرد تعليم العلوم والمعارف، بل هي التربية الصالحة في بناء الشخصية وتهذيب الأخلاق. ولا شك أن أثر التربية في تشكيل أخلاقيات المسلم يظهر جليا في كل جوانب الحياة. وقد تقدم بعض الشروح من الإخوان المتحدثين، مثلا من خلال التربية الصحيحة يتعلم المسلم كيف يصبر وكيف يسامح، يعني يتعلم المسلم الصبر والتسامح. من خلال التربية الصحيحة يتعلم ويتحلى بالأمانة والصدق، ويسعى دائما للعدل والإحسان. لذلك نقول فإن التربية الراشدة تجعل من المسلم قدوة حسنة يحتذى به في أخلاقه وتعاملاته. ولا شك أن في منهجنا من آل باعلوي عندنا طريقة علوية، ومعروف أن الأخلاق في المنهج العلوي أو يعني أو في الطريقة العلوية، إن الأخلاق تأتي يعني على رأس الأولويات. ويجمع هذا الدرس يعني حول الأخلاق والتربية في ركن الإحسان المستمد من حديث شريف أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك لا شك أن هذا الموضوع نحتاج إليها، ونحتاج أن نتحدث بها، وتكون الموضوع هذا الموضوع أو هذا العنوان عنوان مهم لطلبتنا في الجامعة وفي جميع المدارس. وجمعية خير لا شك أن لها دور مهم في التربية الإسلامية، وهي أول مؤسسة تعليمية إسلامية حديثة في إندونيسيا، تأسست منذ عام 1901، وأشرف العديد من المدارس التعليمية الرسمية بدءا من المستويات الأولية إلى مستوى التعليم العالي والجامعي، مثل جمعية خير الإسلامية. ونركز تربيتنا وتعاليمنا في المدارس وفي الجامعة على التربية النبوية والتربية المبنية على القدوة الحسنة، فهي من الأولويات في منهجنا التربوية. هذا فباسم رئيس عام لجمعية خير نتشرف بهذه الندوة، ونقدم الشكر الجزيل والثناء العاطر الجميل على كل من ساهم في هذه الندوة، خصوصا محدثنا يعني فضيلة الشيخ الدكتور أكرم رضوان فتح الله علي المكي،
وجميع المتحدثين وكذا الإخوان القائمين في عقد هذه الجلسة القيمة، فجزاهم الله خير الجزاء ووفقنا الله وإياكم أجمعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على كلمته فضيلة الدكتور عمر الحداد، رئيس عام جامعة خير، رئيس عام جامعة خير، عفوا أعتذر عن انزلاق اللسان. بارك الله فيكم يا دكتور. هذا التحمية، سبب التحمية لدي التحمية كثيرا قبلكم في انشغال الأمور. بارك الله فيكم. طيب الإخوة جميعا نستغنم ونستفيد الآن